Salve, salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Kenaton e você está no canal Games. Então, galera, é o seguinte, estamos aqui ao vivo agora. Hoje vamos jogar o STARFIELD. Continuar, né, que o jogo é gigantesco, então quase eu não fiz nada, né, no jogo. Só zerei, mas tem muita coisa pra fazer ainda, beleza? Então esse daí, eu tô com a luz aqui desligada que tá muito quente, tá? Então a gente vai ficar só com a luz aqui da tela aqui do monitor. Tranquilo, se ficar escuro não esquenta a cabeça. Beleza? Deixa eu abaixar um pouco aqui essa música que tá alta pra caramba. Beleza? Então antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixa seu like, ative o sininho das notificações para você não ficar por fora de tudo que tá acontecendo no canal. Beleza? Já deixou o like? Já deixou tudo aí? Então, deixa eu ligar aqui o controle. Eu vou passar aqui para a próxima tela, beleza? Uma ótima semana a todos, tá? E como é que foi o final de semana de vocês? O meu foi maravilhoso. Vou mostrar essa câmera aqui um pouco. Beleza? Deixa eu passar essa tela aqui agora. Tá aí a tela aí. Bora colocar aqui no Starfield. Tranquilo. Passar aqui para vocês. Tá tudo certo aí, né, galera? Solicitação diária. Obrigado pelos likes aí que estão deixando. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, tá? Como é que tá o som aqui rapidinho? O som tá bom. Então tá excelente. Então bora lá continuar aqui. Deixa eu dar uma adiantada aqui, tá bem. A nossa transmissão, galera, é em 4K, tá? Melhor resolução do YouTube. Beleza? Então, coloque aí no seu equipamento que você está vendo, celular, televisão, videogame, na maior resolução possível. Tranquilos? Bora continuar aqui. Beleza, vai ficar um pouco escuro aí minha cam aí, porque por causa da tela, tá? Tranquilos? Eu já tô no nível 40. Ontem eu comecei a jogar para pegar um pouco mais da mecânica, né? Que eu já tinha me esquecido. Deixa eu ajeitar isso daqui. Pra dar uma arrumada aqui na coluna, que minhas costas tá dando muito. Aí, acho que agora ficou bom. Então, galera, antes de mais nada aí, ó. Tem o doação via Pix. É só clicar aí no comentário fixado, tá? Qualquer quantia será bem-vinda. E tem também aí direto da minha conta aí no Nubank que o Baldo deixou, tá? E eu tenho o QR Code aí que acabou de aparecer na tela. É só apontar a câmera do celular e você pode fazer qualquer doação para o canal. Qualquer doação será bem-vinda, tá? E muito obrigado a todos. Então vamos que vamos. Pra quem não sabe, é um jogo legendado em português, ele não tem dublado em português, tá? Então bora acoplar ali, naquela estação. Vamos acoplar. 500 metros já dá pra acoplar.
Acoplar aqui nessa estação aqui, acho que é a estação. Está acoplada, perfeito. Nem manchou a pintura. Bora embarcar logo de uma vez. Ó, o Vasco aqui, meu fiel companheiro. Bora lá onde a gente tem que ir. Just doesn't add up. Spaceport has anti-xeno protocols. How the hell does a whole herd of caribou... Pra falar aqui com a Raina Marques. Looking to lodge a complaint? Then you want UC security, not the Vanguard. Na verdade eu sou da vanguarda. Supra et Ultra comandante. Bora falar, comandante Marques, preciso falar com você. Para fazer essa última aqui, sem reclamações, me disseram que você podia me ajudar. Can try, I guess. Why? What do you need? Reginaldo Orlassi, disseram que talvez você conhece ele. Essa é a primeira questão. Tem um fugitivo escondido nesse setor, preciso encontrar ele. Preciso chegar a Etéria. Qual é? Despista aqui ontem, eu vou fazer essa primeira aqui. Orlace. Doesn't ring a bell. Anything you can tell me about him? Quero falar demais, é uma missão sigilosa, é. Suit yourself. Well, I can tell you there's no one on the den by that name. But there has been a rumor about a ship floating out around Etheria. Sério. Never docks, doesn't respond to hails. They call it the Warlock. Warlock. Maybe this Orlace of yours is the one piloting it. I can give you the coordinates to its last sighted location if you want. Just, well, you'll need to be careful. That part of Etheria's sky is an old debris field. Plenty dangerous. More than a few scrappers heading out never came back. Com licença, preciso resolver uma coisa porque essa parte da horta é tão perigosa. Well, the original Den Star Station was destroyed decades ago during the Serpent's Crusade by marauding Hausberun zealots. Big part of the remains from those battles ended up gathering around Etheria, forming a nasty debris field. Every now and then, some headstrong scrapper comes limping back because they hit an 80-year-old mine. Or sometimes they don't come back at all. Pode falar um pouco sobre o Warlock? I honestly thought it was just a story board haulers told each other to keep themselves amused. Quer dizer que é um RPG, né, velho? Então tem muita conversa. Tem muita conversa mesmo. É normal, viu? Makes you wonder, though. Ships have been disappearing in those fields for A years. gente tem que ir lá nessa Etéria, hein? Going theory on why was a combination of old ordnance and Etheria's gravity disappearing them. But maybe someone's been helping them over the ledge. Tem algo sobre Alcova que você precisa saber? Things you should know? The den's not really that kind of place. This is a quiet assignment. Keep an eye out for pirates, make sure smuggling's kept to a minimum, occasional rescue job out in the debris fields. Otherwise, it's mostly long haulers and staying ready for the day the collective wants another round, or House Varun comes back in force. Eu vou aceitar as coordenadas. Sure thing. Here, this should get you pointed in the right direction. Go get your man. As armas causam dano a sistemas aleatórios. Podem paralisar os motores inimigos para permitir que você aborde a nave. Calma aí, Vascão. Tá indo pra onde, Vascão? Pra lá, né? Olha o segurança assoviando. Bora, Vascão, vem comigo. As armas causam dano a sistemas aleatoriamente, podendo paralisar. Vou embarcar. Bora embarcar aqui. A gente ir atrás lá da... nave aqui não me perca um pouco.
get out there and do something new today. Vamos aí, Barrett. Eu não sou o que é melhor. Oxi. Andrea. hello. Que tá... Aí, ó. Fala que só o Spider-Man 2 tem bug. E o pé da bicha ali onde é que tá enterrado no banco. E a cabeça dela tá... Eu vou... Oxi. Vou dar aqui agorinha. E ela aqui. Vou falar com ela. Yes? Posso fazer umas perguntas pessoais? You do not need to ask me if you may ask. You may just ask. Que grosseria. Você pensa em comandar sua própria nave? I have done so in the past, when necessary. But I am not the best pilot, and it seems prudent to apply my skills where they are most useful. Lately, that means aiding you. And that, I think, has worked out very well. Você gosta de fazer isso, fazer com seu tempo livre? Honestly, I cannot answer that. So many years have been driven by survival in intense circumstances. Leisure time it's been in short supply. And I suppose I have conditioned myself to not think about it much. I do enjoy combat training, though I suppose that is hardly the answer you are looking for. You have given me something to consider. Thank you for that. I enjoy the conversation. Back to it then. Cadê a Just here for a chat? loirinha? Ah, tá aqui, ó. Sarah. Hey. No, it's fine. Go ahead. Poxa, tem mais nada pra perguntar. Ela não dá pra ir Bye-bye. comigo, não. Então, bora. Bora vazar. Desacoplar. Vou colocar esse controle aqui. Ships separated. Engaging drive. Vixe. Tem inimigos ali, hein? Tem inimigos ali. Bora pro pau, né, velho? Deixa eu ver. Escudo. Aqui não sei o que que é. Se for uma nave, bora pro pau. Quilômetros para chegar. Que é o quê? Tá mais longe que a nave. Ah, o Warlock aqui é a nave já, ó, velho. Nível 28. Bora pro pau. É, ué. Bora pro pau. Eita pô, eita pô. Eita pô, para.
Pegar tudo que tá aqui na nave. Não demorou nem. Eu fiquei foi com medo. Mais coisas ali pra me pegar, ó. Bora ver o que que é primeiro. Velha alcova. Bora ver o que é isso. Ver se esse aqui tá mais perto. Esse tá mais perto. Peguei também. E tem que estar atrás desse meteoro aqui. Aqui, ó. Peça sempre é bem-vindo, viu, galera? Galera, transmissão em 4K, hein? Transmissãozinha em 4K só pra vocês. Não dá pra acoplar não. Não era esse botão não. Dá pra acoplar manualmente? Eu nunca fiz isso. Opa! Pra cima, caramba! Tô batendo... Ah, tô batendo é o bico. Acho que não dá pra fazer nada aqui não. Vou pegar minha missão ali na Alpha Centauri. Tem outra coisa aqui, ó. Caraca. Não sei pra onde eu tenho que ir, velho. Vou pra minha missão. Vou batendo aqui. Vou pra Alpha Centauri. Ah, tá. Tem que tirar aqui.
Tá vendo se tem contrabando? Be advised. You have been identified as a known criminal. Respond immediately or you're on the wanted list. Halt and prepare to be boarded, or we will be forced to open fire. Caraca, que merda, hein, velho. Como é que eu vou fazer isso, velho? Copy that. Stay on course while we escort you in. Eu vou ser preso, acho que eu peguei coisa roubada, velho. Aí. Distrito do Tanque, TAMC. É aqui em cima. Aqui, ó. Aqui no cantinho. Seção 7. Welcome back, Captain. Do you have some news for me regarding Dr. Olays? Beleza. Happily. But first, I believe you owe me something. Your evidence? Excellent. Please, deposit. Velho folgado da porra. Transfer accepted. Would you look at that? Kept it all these years. Some simply couldn't let go of that old world. Fale com Vai Vix. Apertei o botão errado. Lá fora, né? Aqui. E aqui? This is fine work, Captain. I can
sure the remaining team members find their way to the Red Devil's headquarters. Except for one. That one you'll need to collect yourself. His name is Kaiser. You can find him on the Freestar world of Nira, wandering the battlefield there. The area was ground zero for xeno-weapon deployments during the war, so I would arm yourself appropriately. And I think you'll want to check in with Hadrian and Dr. Walker before paying it a visit. Kaiser will likely have security protocols you'll need their help to overcome. A military Model A, yes. Specifically customized for the needs of the Xeno warfare team during the Colony War. Vocês estão lendo aí, né, galera? If you can recover him. Por que você está nos ajudando nisso? I dedicated my life to the United Colonies. Every effort of my being to their protection. I even gave them my heirs. Even if my circumstances have changed, my purpose has not. You're saving the galaxy, Captain. What tool wouldn't you use to protect it? Opa! Diabos familiares. Essa é por aqui? Essa porta aqui abre? Abre. Ah, é o elevador, pô. Bora lá no saguão, escritório da comandante Tuala. Aí, aonde essa porra? Aqui embaixo. Para pegar o metrô ali. Passa o porto. Cadê o Vasco? Não me acompanhando mais não. Agora a trilha sonora desse jogo, vou te dizer, viu? Espetacular. By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. O quê? Tá me procurando? Keep it moving. Nice suit. Foi esse daqui que falou comigo. I think I got them. What do you call them? Corns? Yeah. Alosidades. Yeah, corns. Vou mostrar minha nave pra vocês. Olha a minha navezinha. Pequenininha, né? A mãe da doida. Aí, ó. Pequenininha. Bora entrar nela. Vê se tem alguma coisa pra vender aqui. Vê se tem armas pra vender. Tenho não. Munição não, trajes também não, é o que eu tô usando, capacete.
Vou vender esse capacete aqui. Pronto. Vestimentos eu vou deixar. Remessáveis. Minas de gás tóxico. Mina. Vou deixar isso aqui. Ajuda, tem bastante ajuda aqui. Aumento acelerado de afinidade com companheiros por 10 minutos. Mais 25 instantes de persuasão por 10 minutos. É legal. Inspect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. Vou ver se a Sarah quer ir comigo. Embarcar. Vou ver se a Sarah Morgan quer ir comigo. Ninguém aqui. Vou ver se ela tá aqui. Ninguém aqui. Esse povo lá embaixo, em algum lugar. Vou colocar essa câmera aqui que é melhor para caminhar aqui embaixo. Tem alguém aqui? Ah, tem. Is something amiss? Need something? Got my attention, Captain. Ah, é a roupa, né? Cadê a Sarah, hein, galera? A Sarah. Aqui a Sarah. Yeah, what is it? I'm more than ready. Let's go. E agora ela vai me acompanhar, tá ligado? O Vasco não tá mais me acompanhando. Quem tá me acompanhando agora é a Sarah. Quando eu sair da nave ela vai me acompanhar, tá ligado? Bora lá. Galera, obrigado pelos likes. Quem puder compartilhar, quem puder se inscrever no canal também será bem-vindo. E quem puder fazer a sua doação aí também, beleza? Ou tá no comentário fixado aí. De vez em quando tá aparecendo também no QR Code que aparece na tela. É só apontar a câmera no celular. Tranquilo? Bora decolar. Ready for takeoff in 3, 2, 1, go! Decolamos. Looks peaceful from up here, doesn't it? Vamos vir pra cá, ó. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Conduit done. Enjoy. Onde eu tenho que pausar? Vou usar aqui. We'll be lucky if we pull anything organic off this rock. Falaram nada, né? Cadê minha companheira? Ah, fica aí embaixo. Fica me atrapalhando, já vou te dispensar. Que saco. Galera, obrigado pelos likes, hein? Vou guardar minha arma aqui. Cadê a arma? Cara, guarda bem, filha. Oxi. Tá parecendo uma múmia.
tô em Marte, hein, galera. Captain, Fala. welcome back. Was afraid you might have gotten reassigned. You've been gone so long. So how's it feel to be a citizen? To each their own. Still remember my ceremony. 19 years old, standing on the front deck of mast, looking over the city. Parece que ela é um clone, galera, essa mulher aí. Days of my life. But it is real good to have you here again. We've been going through the terramorph data and, well, we're gonna need all the help we can get. These logs, they're even more thorough than I remembered. Genetic workups, population statistics, hell, even their food chain. I'd completely forgotten, for example, that there was a creature that actually ate terramorphs. At this point, the data's given us more options to explore than we have people to work on them. That'd be something, wouldn't... I'm sorry, are you... You're serious? You found... our research team? That's... incredible. That accelerates... everything. With them back, it'll let us... Wait. Kaiser. Did you find Kaiser? Vou atrás dele agora, eu vou atrás. That's right. You would need that. Whoever gave you these leads sure knew their stuff. Atrás do Kaiser. How exactly did you manage to find Atrás do them? Kaiser não, um robô, né, o Kaiser, né? Recebi uma ajudinha, mas não posso mais detalhes. Na verdade foi seu pai, foi só essa não que ajudou sua equipe. Não. Vou falar, a mulher falou que não era pra falar, né? You can't be... Oh, you are serious. Isso, eu cheguei de pergunta. Okay. Ela não pode saber que o pai dela tá vivo, não. But still, getting Kaiser back, that gives us more than a few new paths forward on dealing with the terramorphs. But if he's been out there on his own all this time, you're gonna need something. Come on. We've already made a lot of progress getting this place back online. Some of the containment chambers were a bit on the... A Sarah já tá com ciúme, já tá com o bicão. Bora, Sarah. Já está perdida. Hey. I know it's here somewhere. Tá tudo igual, Pio? Como ele vai saber? Here, Kaiser schematics. Actuators, weapons, batteries. That old robot's been MIA for a while, so chances are he's gonna need some repairs. He's also got a lock on his voice controls. You can give yourself authorization with the phrase "Nos belli machinis." Nos belli machinis. Nos Where belli exactly machinis. is the old machine? A battlefield. On Nira? Em Nira? Sheesh, no wonder no one's found him. That sector of Nira was destination #1 for xenoweapons during the war. Tem que ir lá buscar o Add Kaiser. to that general Robô. environmental devastation and the kind of lawlessness that comes with any Freestar world, and that planet's got more than enough ways to make a visit your last. But I think there's a place where you can start your search. Yep. One-of-a-kind salvage. Licensed to an Angelo Alonso. Goes by Gel. As good a place to start as any. Tá bom, tô indo pra Nira. Não posso contactar ele. Kaiser lets us do field work with a level of precision that there's really no other way to accomplish. More than a few of the options we're looking into. Detectors to uncover the terramorph transmission method, or
crafting a targeted biological agent. They require highly specific materials to test against. And asking a group of Marines to accompany us for that kind of work, well, it usually ended up with ruined samples and wounded teammates. Bora And I'll make sure we're ready to put them to use as soon as you've got them. Bora ir por cars, bora pra nossa nave, ô Sarah. Na porta mesmo? Estamos no planeta Marte, galera. Tem outra nave ali, ó. Essa aqui é a nossa. Cabine. Bora logo pra cabine. E zarpar. Paneira. Narion. Bora fazer a dobra espacial. Ixi. Tem um cara entrando ali. Que era inimigo. Abrir o mapa para onde a gente tem que ir. É o sistema Narion, planeta Nira. Bora pousar lá. Landing site looks clean. Let's set it down. Good day, Captain. Atrás, filho, tá. Ó, quando eu saco a arma, ela também saca, ó. Examine criaturas minerais de planeta. Cada item único aumenta o progresso de seus dados de inscrição do planeta. É possível vender dados de inscrição com a peça por crédito. Um modo leitor também desbloqueia outros recursos, como a construção de entrepôs e o uso de habilidades sociais como diplomacia e intimidação. Diplomacia, a gente tem Opa, era pra atirar não, doido. Fazer que é inimigo? Não é não, né? Ligar a lanterna aqui. Olha a lanterna dele aqui, galera. Olha a lanterna dele aqui, ó. É bem forte. Tem uma torreta bem aqui, ó, velho. Hey! New model on the floor.
É, não teve jeito, tem que ficar aí atrás. Welcome to the one of a kind. Refuge and rest home for the hardest scrappers anywhere. Ah, o sucata tá bem na frente. Proprietor. Vamos buscar um atende por nome. Prazer conhecer você, sou Akhenaton. So formal. The pleasure's all mine, my good man. Angelo Alonso, at your service. You can call me Gel. Gel. Can I get you started on a tab then? Or you here to try and make your fortune in the fields? I'm happy to take your credits however you want to hike them over. Nossa, que tem pra vender, bora ver, né? All legal. Deixa eu ver. Recursos. Quero isso daqui, Misk. Mas aqui eu sempre compro tudo, velho. Isso aqui eu sempre tô errando, compra tudo. Microcélula, serve pra quê, hein? A massa é 0. Comprar. Recursos. Ajuda. Tem bastante. Anotações. Mas que eu sempre vou comprar, né? Sempre vou comprar. E agora... Kaiser? No bot around here with that tag. Oh, unless you mean Captain Ahab? At least that's what we've all been calling him. No clue what his actual designation is, since he's got some sort of security protocol that prevents inquiries and general chit-chat. But he's a combat bot, right? Yeah, that machine's been out there a while now, hunting this one siren, his white whale. But it's been a while since anyone's laid eyes on Captain Ahab, though. Maybe he finally got the thing. Or it got him. Esse é o Kaiser. Pode ser ele. That's where I recognize that insignia. Red Devils. Yeah, Ahab's definitely your bot. So, sounds like you've got two options. You can wander around out there, hunting your bot, little old white whale of your very own. Maybe you find him, maybe you get yourself killed. But knowing this rock is part of what we do here. So if you want to find him a whole lot faster, I'll sell you what I know about this. Kaiser's location. Going rate's a little steep, but I'm willing to negotiate. Pleasure doing business with you. So, last anyone heard of him, he was out near the Syracuse, shipwreck about a quarter click down the main strip. One of my roughnecks said he heard some kind of beacon. Just keep your ears open. You should find your machine. Eyes open too. Sirens and ecliptic out there, and neither takes prisoners. Oh. And corpse retrieval is not included in this transaction, so now you know. Give Ahab a Kaiser our best. Bora lá. You've got something for me? See you later. Olha isso. Ficou o tempo todo aí dentro, fia? Tá escutando a nossa conversa? Tá, então tá por aqui. Opa. É daí, Sara. Pega, Sarona. Oh, please
Don't tell me you're going to eat that. Nem vi que tu falou, Sarah. Tá por aqui. Detonamos, Sarah. É boa. Bora pegar aqui. Esse aqui é o Sirena. Tem mais aqui, hein? Mais aqui. Bora matar logo. Ah, pô, que ele roubou ali. Mais um por aqui. Eu tô escutando o tiro que deve ser o robô matando outros. E entra. Uma nave, velho. Aqui? Caraca, filha. Me deu um susto. Necessária. Esse primeiro aqui, ó. Voice controls unlocked. Attempting to resume. Attempting to error. Power. Cara, sai daí, velho. Insufficient. Battery required. Type microcell. Inquire at salvage yard. Battery accepted. Aqui a mulher vendeu, né? Levels restored. Analyzing. Residual damage detected. Impact shielding. Restauramos. Systems. Damage within acceptable limits. Thank you for your aid. I must resume my mission. Please step aside. Major Sanon will have to wait. I cannot leave my mission, although previous attempts to disarm the weapon have been
unsuccessful. Additional support may allow me to complete my active mission more quickly, allowing me to leave this place. Excellent. We must disarm Unit XW-99. Designation Siren. Nearest final xeno-weapon. Bora. Are you ready to proceed? Até gravar isso aqui. To the mission site. I'm sorry. You're chasing a real, living xeno-weapon. Weren't they all wiped out? They will be. Unit 99 has proven a capable adversary. External support, however, seems the most likely path to disarming it. Follow me. Follow me. Bora lá. Mind your step. As you have no doubt witnessed, this region can be hazardous to organics. Oh, cara, deixa eu... Aqui. Tem pra tirar a Sarah de lá. Hostile detected. Taking damage. Cara, que arma bosta, velho. Vou pegar mais munição dessa arma aqui. Essa arma aqui é boa. Ecliptic must be getting desperate if they've resorted to searching piles of scrap for mech parts. Deve ser um robozão, deve ser não? Opa. Reduto do anjo, reduto anjo. Daí que tá. I am detecting Unit 99. 99. But there is Por aquela que é pra longe, hein? on the other side of that ridge, but it appears to be under the Forças control inimigas. of hostile forces. Sensors suggest Ecliptic. A mercenary company like Ecliptic would only want Unit 99 to utilize it as a weapon. This means Unit 99 must be disarmed immediately. Standard procedure would be a frontal assault on the outpost. No quarter given. Do you concur? I'm in total agreement. A frontal assault sounds like it's in order. Moving out. We've had a moment. I'd like to speak to you. Aqui por cima. Estão por onde? Vocês estão aqui por baixo.
Tô nem vendo. Isso aí. Tem pra mim aí. I'm sure they had something we can use. Unit 99 service is now complete. When you have Mine, however, there's something I'd like to continues. discuss. Vamos aí, Caio. Deixa eu recuperar minha saúde aqui. Our work here is finished. Now, what is this mission you spoke of? Major Sanan is involved. A plague of terramorph attacks. That is disconcerting. You are docked at one of a kind. I will meet you there. Beleza. Beleza, bichão. O que esses caras tinham aqui? Aí, Sara. Tem esses caras aqui? Olha o bichão aqui. Bora entrar aqui dentro. Tem alguma coisa que preste aqui. Acho que mais nada não, né? É dois, um em cima do outro ali. Atirou? O que é esse daqui? Marcando ali no mapa. Tem inimigo bem aqui, né? Era aquela minha arma ali. Vou cair não, velho. Essa daqui, ó. Tinha um inimigo por aqui. Tem muito é robô, né? Os robôs são gigantes, velho. Trabalhando ali ainda. Pronto. Bora passar por lá? Bora, Sara. Você é doido pra me acompanhar, viu? Inimigo não. Vou subir aqui. Mas aqui acho que é aquele que a gente passou, né? Aí, ó, tem torreta pra todo lado.
Viu? O Vasco já tá aqui. Cadê o Kaiser? Cadê a Sarah? Captain, do you require my assistance? This is the result of humankind laying waste to a planet in the name of war. The ecosystem here has been totally destroyed. I have something I need to discuss with you. Can I help? I have an important personal decision to make, but I need to discuss something with you first. Ih, falei, velho. Tem alguma coisa errada? No, not at all. This is something I was hoping if I talked about it with you, I could get your opinion. Phew, thank you. So, where to start? Before I was with the Navigator Corps, I was career military, part of the United Colonies Navy. When the Colony War broke out, I was posted as the chief navigator on a warship, the Dauntless. Then you were right. I didn't want to go into detail before because, well, just hear me out. There was a particularly bloody battle. We were fighting over a world in the Eta Cassiopeia system. Yeah. Worst fighting I'd ever seen. We lost 12 ships that day. 12. Those, inclusive a minha. Including my own. Imagino que a União das Colônias tenha vencido a batalha. With hundreds of lives lost on both sides, I'd argue there were no winners at all. Now that the ship was barely intact, the captain and first mate died the previous day. A shrewd captain would have called for the crew to abandon ship, but I was so angry. Well, thank you. I really appreciate that. Unfortunately, it doesn't make what I'm about to tell you any easier. We fought for hours, but the damage was fatal. I gave the order to abandon ship and the crew piled into the escape shuttle. As the shuttle launched, Bagulho doido, hein, velho? I Que could história. see it was damaged. I heard screams before the radio cut. The last thing I saw, they were spiraling QR Code aí na tela, hein, galera. towards the Faça planet's sua surface. doação aí. Pra ajudar o canal, me ajudar a minha família. There was nothing I could do. You're sorry. For me? If I hadn't been so stubborn. Yes. They expected to serve on the best ships, with the best cap. When the dust settled, the United Colonies gave me a medal. I never even had a chance to find the shuttle wreckage and give my crew a proper burial. That's true, but still, it doesn't erase the real issue here. Remember when you said no one but me would have pushed harder to keep the Navigator Corps going? Well, this time, don't you get it? Everything I do, that's why I'm worried about us.
After everything you've heard, all my stories, you still have faith. No one's ever cared about me this much. Not even Aja. Não, será que eu flerto, velho? Eu vou flertar. Uma hora dessa pode flertar, não. I'm counting on that. Look, I think I've said all I can handle for now. Thank you for being there, for listening to me when I needed it the most. I'll never forget this. I promise. Embarcar. Eu quero ver se o Kaiser tá aí, né? Warm up the engines? Porra. Não tem ali, tu viu? Opa. É, o Kaiser tá a bordo, né? We're locking into orbit now. Aqui. Pode para o QG dos Diabos Vermelhos. Pausar. Eu tenho essa nave aí também, na foto aí, ó. We have arrived. I will meet you inside the facility. Não tô vendo o Kaiser, o robô, não me seguindo. Será? Lá o bichão. I can't believe it. Major Sanon, Dr. Walker. You're in better shape than I expected, Kaiser. Shouldn't take us long to get you back up to full fighting capacity. This is good to hear. I was told there was a new threat on the horizon. I wish to learn more. Percival will give you the full story. Plus, get you dressed for the occasion. Occasion? Where are we going? Londinian. Londinian. Doctor, I will require additional armaments. That's the plan. Come on. Captain, you're with me. Time to walk you through what we came up with. So the problem we're up against is fast. Terramorphs, they can be anywhere. I've visited worlds with temperatures this low before, and it's never been a pleasant experience. What if we could let something else do this? Come on, I'll walk you through what we're thinking. Inteligência hostil. You remember that creature we talked about before you went to Nira? The thing that eats terramorphs, the Asyles? Claro que lembro. Apparently, they were bloodhounds for terramorphs. Farejador But de when the UC terramorphos. ran low on synthetic foods during the colony war, the Asyles were chosen to fill in the gaps. We thought they were harvested to extinction.
But in the data, the research team found the location of a few remaining specimens. As you can see, what we're proposing is bringing them back. We'd breed populations of them, distribute them to human worlds, and then let nature take its course, using a method that thousands of years of adaptation have already perfected. We could speed up their breeding process using, well, using some of the same technologies that were used to create me. We even think that with some time and investigation, we could use the Asili's hunting skills to track down the Terramor. Galera, vou pegar minha água ali rapidinho. Posso sair aqui rapidinho e já volto. Rapidinho, tá? Já volto aí, beleza? Voltei, galera. Voltei. Peguei minha aguinha aqui. Vou mudar aqui a cor aqui do computador. Vou com arco-íris aqui para ver se melhora aqui. Vou abrir isso aqui para ver se não fica tão vermelho, entendeu? Tá boa, essa geladinha. Da minha tela. Puxa, tá doido. Vai. Não tá dando pra passar pra cá não? Calma aí rapidinho, galera. Tá aqui, não tá aqui. Aí, rapidinho. Tentar minimizar ele. Olha, não, maximizar. Pra ver se dá. Ih, o bicho é doidão, velho. Vou mudar essas cores aqui. Pra ver se meu rosto fica mais claro, mas não tá dando não. Olha o que eu consigo aqui. Já tá na metade da tela aqui. Consegui, galera.
Nossa, tá suando aqui, viu? Vai ficar melhor. E aplicar. Aí, ó. Pode ver que agora meu rosto tá arco-íris. Só esse aqui. O espectro. Eu deixo branco. Pronto. Bora pro jogo. Of transmission method at long last. Find out how humanity spread them and put an end to the terramorph problem definitively. Vamos rapidinho. I suppose that's a fair comparison. Except that this time, now, there is another option for removing the terramorphs from our worlds. It's faster, a microbe. Something we could aerosolize, let spread, and have it clean up anything with terramorph DNA. It'd still take time to build, test, and distribute, but no other method could hold a candle to it when it comes to sheer efficiency. Not even the Aciles. Well, so that's tricky. Both plans are going to take major investments in time and resources. We're talking years of work, not terramorph cell lines we can breed quickly and consistently to test on. Aciles gene samples we can use to rebuild their bloodlines. Or sharpen our microbes' tracking skills. Not the sort of things any labs just got lying. But we think we found a lead. One place in the known galaxy where we know we should be able to find all the materials we need. All paths lead to Londinian. Então não vamos. Exactly what I was hoping to hear. Bora lá, Now, Londinian. the UC has a small operating base on Londinian's outskirts. We're cleared for access, but we'll need to check in with the base commander, Sarah Hatum, when we touch down. I'm gonna help Percival and Kaiser prep, but once that's done, we'll rendezvous with you there. But you need to know, Londinian, it belongs to the Terramorphs. They'll have anti-Xeno gear for us at the base, but I'd make sure you've got your favorite arms on hand. Rapaz. This is quite an impressive research facility. When it comes to the study of the Terramorphs, the Red Devils are sparing no Romanticize a expense. place when you're away from it for long enough, but I forgot what a dust-crusted pit Mars can be. Now you, what do you need? Oh, that's you then. I was informed we might be working together. Don't much care for Vanguard. But sounds like you two really got into... My sister's kids live in the city, so, thank you. Yeah, they both came through okay. One science division, effectively useless human beings that would have had no reason to be anywhere near the fighting. Still, would hate to see anything happen to them. Now, what was it you needed? Deixa eu ver o que você tem a venda. No more reliable hardware in the galaxy. Nossa. Pra ver as minhas, né? Cara, 76 mil essa arma aqui, velho. Mas ela é bem fraquinha perto das minhas. Aí. Suas armas estão bem fraquinhas ainda.
Missão 777, apesar de tudo. Aqui também. 6.000, velho. Enquanto é só trajes especiais, trajes já tem o melhor, né? Legal. Mochilas. É doido, hein? Dá pra usar essa... Vou comprar um traje. Trajes especiais. Um mais leve, né? Um dia seja pesado. Um pesado. E não muito pesado. Mas aqui é legal. Aqui é legal. Esse. Esse aqui é doido, hein? Esse aqui, hein? Mas esse aqui é legal. A massa tem que ser mais leve, né? Mas aqui é mais leve. É pesado. Esse ou esse? Ele tá dentro da coisa pra caramba, ó. Iguais vai ser que é um pouquinho melhor. Iguais aparentemente, né? Vestimentas. Agora eu vou... Vou pegar esse daqui. Ah, pôs trambolho aqui nas costas. Nossa, a massa dele é bem pesada. E capacete. Esse aqui. Tá vestido com esse. It's a damn shame that it was necessary to reopen this facility. But someone has to deal with the fact that the terramorphs have resurfaced. Bora ver o perto do que eu tenho lá especial. Olha lá, ó. Nossa, a diferença é grande, velho. Esse é mais pesado, mas em tudo, ó. Térmico, atmosférico, corrosivo, radiação.
Energia, ó, diferença. Vou ficar com o meu mesmo. Já vou vender isso aqui. Tá, se o cara... Oxe, cadê o cara? Need something? Just say the word. Não dá pra vender. Everything up to spec. Não dá pra vender. Valeu, mano. Bora, ô Sara. Pardon. Quis entrar, né? I have something for you when you have a moment. Ships clear and the skies Saímos de Marte. Tem que ir naquela lugar lá, né, velho? now move freely above the cabin. Drive spinning down. Systems green. Attention vessel, you have entered restricted space. Please respond. This world is off limits. You are advised to jump to safe harbor immediately. Let me check my logs. All right, you can proceed. We'll let them know you're on your way down. Ousado, né? Olha aí onde é que eu tenho que aterrissar. Eu tô no sistema Toliman 2. Pousar. Landing struts primed. Retros firing. Greetings, Captain. You! Inside the barriers! Double time! You with the Xeno unit? Head to command. Caraca. Far end of the compound. É lá embaixo, né? Fase avançada 441. Essa porta aqui? I pride myself on knowing everyone on this world, and I don't know you. You're with the collection team then, I presume. Either that or you're one deep. Caralho, o capacete da bicha. Vanguard, eh? Brief said you were a eclectic group. You must have really shined out on the fringe to get assigned a task like this. Ah,
then this must be the rest of your outfit. Commander Hatum, No need for introductions, Major Simon. Dr. Walker, your reputations precede you, as does the urgency of your mission, so I'll get to it. Now, Londinian is one of the most dangerous places in the Milky Way. It's for good reason my soldiers and I do everything we can to avoid entering the city. Terramorphs are omnipresent, and the structural damage left behind when Major Sinan's father bombed its spaceport has turned large swathes of the metropolis into a decaying labyrinth. As such, we'll be providing you all with gear, information, and uploading municipal unlock codes to your robot. Every tool you can need to succeed out there. Except one. Once you're on the other side of those barriers, you will be on your own. If you get into trouble, my people will not be coming. Do we understand each other? We'll do our best. I'll leave you to your preparations then. You can find your equipment in our armory, base of the tower just outside. And I do believe there's someone waiting for you there, Captain. Now, once you're outside the base, it's my personal suggestion you make a beeline to the nearby Aceles plant. It contains one of our field caches. Though I can't guarantee it won't contain anything else. I hope you all find what you're looking for out there. Robot, you're coming with me. Yes, ma'am. Thank you, Commander. Percival, you all set to hook into their comms tower? Should only take a few minutes. Let's get this done and get the hell out of here. Percival will be scanning the city for our samples from here. When he finds one, he'll transmit the coordinates to us out in the field. Pinpoint's a bit strong. The equipment will be able to get us a rough location of any acceptable samples in the scan area. It'll be up to you, Kaiser, and I to find the things. All right. Head over to the armory and gear vai up. ter tiro, porrada e bomba, hein? We'll meet by the entrance to the city. Pega seu equipamento. Primeiro eu vou pegar meu equipamento. Eita. Why are you bothering to carry all that junk? Fiz aqui. É bom. Yes. What? Capacete aqui. As armas aqui, não sei. Tá dando um tilt, tá vendo? Yes. You match our description. The Vanguard captain? The cabinet wanted you to have something. Make sure you had the best tools for the task at hand. Now, if you'll excuse me. Word of advice while you're out there. Don't trust what the voices tell you. Olha, eu fiz o rapa aqui, viu? Nossa, tô com muita carga aqui. Vou deixar aquele traje aqui. Gastei dinheiro à toa. Bora ver o que tem aqui. Beleza, habilidades, missões, inventário. Vou deixar um traje aqui. Vou deixar esse traje aqui. Vou deixar esse traje aqui também. Vou aqui também. Armas.
Esse aqui é sempre bom ter. Esse aqui precisa não. Aqui, ó. Caraca. Vou parar. Tô comparando. Não, quero essa com essa. As duas são boas. Mas a micro arma X989, ela só no alcance que ela perde. Mas no resto, eu vou ter que comprar munição, velho. A munição dela é a 7,77 milímetros. Vou ter que pegar essa daqui e colocar nos favoritos. No lugar da Smart Gun N67. Vou colocar aqui, ó. Vou botar nos favoritos. E essa daqui eu vou dispensar. Vou ver se eu pego outra arma. Ó. Essa aqui que é a potência. Laser, eu tenho quantas? Tenho 2000. Aí que eu vou pegar tudo. Aqui tem munição. Tem mina, sai daí, Sara. O resto desse capacete aqui. Fraquinho. Deixa eu ver esse aqui, acho que tem mais munição. Cartucho de escopeta. O resto eu deixo ali. Mochila. Bora. Bora que o bicho vai pegar, viu? Essa hora. Ela já tá ali. All set on your gear? Bora, né? Preparado a gente nunca tá, né? Mas bora. Sua voz foi muito esquisita, acho que tá nervosa. Pre-mission jitters. You hear about a place for so long, it maybe gets bigger in your head than it should be. But you don't need to worry about me. I'll be all right. Now, are we doing this or not? Bora. Then let's get this show on the road. Kaiser? Percival, everything green on your ends? I am ready. Personal comm should be routed through Kaiser now. Oh, vou tirar uma foto do Kaiser ali, velho. O bicho é muito bravo, velho. Ó. You copy that? Roger, loud and clear. Perhaps too loud. Oh, you're a riot robot. Kaiser, kick it off. Unlock code transmitted. You may open the gate when ready. All right. On our way into the city. Percival, where are we heading? Running the first sweep. Got one. A Sealy's. Not far. Old
old shipping yard just past the processing plant. Gene said one of the containers. Me confundo, velho. Cadê aquela arma que eu gosto, velho? It's dominated. Must be a morph nearby, keeping it under its sway. Let's put it down. I'm sure we You're can find going to be carrying that gooey mess, right? Safety's off. Hull damaged. Caraca, demora pra carregar essa arma, velho. Você tá doido? Foda que o Kaiser ele vai pra cima, velho. Olha lá, tem um ali, ó. Looks like the last of them. No sign of the morph, though. Your shipping yard's just beyond the processing plant. Cache with some goodies is towards the rear of the facility. Close enough for you to dial in the location of those samples from here? Yes, they're faint, but I'm detecting multiple valid signatures. I have restored power to the containers. Jackpot. Tem dois Get aqui. down there and collect as many as you can. E 3, né? Pegar aqui munição. Não quero destravar, não. Isso aqui. Nossa, que tá cheio de munição, velho. Ah, tem coisa pra caramba. Vamos ver aqui. Tem que equipar aqui o meu minha granada, velho. Aqui, ó. Granada de fragmentação. Tá equipada agora. Eu tenho que ver aqui ajuda. Ali que aparece, ó. Extensão. Aqui, ó. Queimadura de frio, fui curada. Agora que dali é o que? Status é o que? Frio congelante. Frio congelante, acho que eu não tenho não. Tem aquele ali, tenho não, ó. Tenho não. É só uma gota. Ou sim. Eu pego essa escopeta. Vou tentar destravar isso daqui. É difícil, viu? Difícil essa dali? Não. Esse aqui? Vem na área 3. Tem um de 3 aqui. Vem não.
2, 3, 4. 4. Agora 1, 2, 3, 4. Merda. Esse daqui aqui. E aqui. Where did you learn to pick up? You know what? On second thought, I don't want to know. Bora. Pra pancadaria. Por aqui é? Por aqui então. Armadura de frio. Morphs! Open fire! Procedures activated. Caraca! Filha da puta, velho. Subiu, velho. Inventário. O que tem mais aqui? O que é? I'm glad you're handling the messy Aí work. que era grandão, ó, velho. Vou trocar logo essa bicha aqui. A bicha demora pra caramba. Dá pra abrir aqui, será? Ah, pô, agora que o clipe acabou, velho. Eu tinha esquecido. Acabou. Tem que subir mesmo. O que é isso aqui? Comida.
samples collected. All right. Oh, for God's sake. Drop some of that rubbish already. Vou deixar algumas coisas aqui, meu inventário já tá cheio. Eu vou deixar. Metal Figama. Combate. Eu vou deixar também. Umas arminhas até legal aqui, mas não dá pra mim, eu tenho que correr. Nice work. Now, earlier scan picked up a valid terramorph sample, but, well, it's in the spaceport. And the quick route there looks like it got blasted when the port did. There are steam tunnels under the city, which will allow us to access the spaceport. What do you... That's right. Kaiser, how did you know that? I am not sure. Percival, you see any better option? Not from where I'm standing. You got our answer. Access unlocked. We may proceed. Bora então. Com certeza vai ter inimigos por aqui, hein? Ixi, teve essa ceninha. Bora ver. Kaiser, this flora, this is Lazarus plant, isn't it? Confirmed. You know, no one even realized it was a living thing until someone got it under a microscope and saw it had cells. Can't be cultivated anywhere but Londinian. A real marvel. Tem 3 ali comigo. Massa. All these leeches. What's keeping you things warm? Bora, deixa o Kaiser ir na frente. Ixi, olha lá. Olha lá. My God, look at it. A Lazarus in bloom. You know, we might be some of the only... What's happening? Captain, are you seeing this? Oh my God. The heat leeches are terramorphs. What? No. It can't be true. Heat leeches are everywhere. They live everywhere. That means terramorphs. Oh my God. You just saw that, right? You would tell me if I was losing my mind. That heat leech became a terramorph. The pests that have snuck onto every planet are baby terramorphs. Heat leeches hide out in ships, sneak away after landing, and then, with time, they transform. We just found out how terramorphs move between planets. Bloco entre os planetas. Pretty major is right.
But if what we just saw, if that's possible, the Lazarus plant, it's clearly an accelerant for the terramorph, a heat leach transformation process. Make one into the other in an instant. But that means if anyone knew about this, they could trigger a terramorph spawning. You could sneak a leech into a city, or even multiple leeches, into a place like New Atlantis. God. The attack on New Atlantis, does this... Could someone have set that up? É, que acabou de ver, velho. First, you'd have to know the truth about all this. Well, we're never gonna know if you don't catch that thing. Get after it. We may proceed. Go! Bora lá. Não mais nada aqui de... Vambora. É aqui, né? Tem que enfrentar aquele bicho lá. Vou gravar aqui de novo. É, o bicho vai pegar agora, viu? O bicho vai pegar, filha. Nossa, sobrecarga de novo, velho. Então que esses trajes aqui eu vou usar, velho, ainda eu acho. Armas. Tem que deixar essas aqui. Nossa, tem muita arma aqui, tem que deixar elas. Just some Tau Ceti attacks, right? Uploaded them myself. Captain, let Kaiser take a look at that sample. Beginning analysis. It is a match. This suggests with high certainty that the Lazarus plant was used to trigger the attacks on both planets. There's no way a plant this rare, this fragile, just shows up here, New Atlantis, and Tau Ceti. The transformations on those worlds, they must have been triggered by human hands. Captain, do you understand what it is we just stumbled on here? Exactly. Someone saw the Lazarus plant in action and used it to trigger Ou seja, the tem algum attacks. pilantra lá na Nova Atlântida. Recognize as one. Oh, that's a terrifying prospect. Sort of thing that'll keep you up at night. And the sort of thing whoever did this. Galera, muito obrigado pelos likes aí, obrigado mesmo de coração. Makes some sense. Se inscreva no canal também, ative o sininho das notificações. Their first test, someplace remote where no one would question a few settlers going missing. Ensure the big show, the attack on New Atlantis, would be a success. Yeah, and the timing of that one, it couldn't have been just luck that it happened right when we were asking the cabinet to do something about the terramorphs. These attacks, I think someone planned them to set all this in motion. They certainly were. But having this answer, well, it raises a couple big questions. Who could pull something like this off? Por quê? Let's save the discussion for when you all aren't standing in the universe's closest equivalent to hell frozen over. É, a gente tem que sair fora daí, To viu? prevent more terramorph attacks, human cause or otherwise, we need that final sample. Roger that. Kaiser, get us into the spaceport? The entrance is this way.
Cadê vocês? Sufficient power to the lock mechanism. Anyone got ideas where we could get some extra juice? No hostiles detected. Local power looks like it was controlled in the security office. Upper floor. Captain and I can scout it out. Kaiser, see if you can't find another way to get it open. Roger that. I have restored power to the office entrance. You may proceed. Se vier bicho mais ou menos, a gente... Como é que tu já tava aí, doidão? There's the control panel. Still looks operable. Of all the things to survive. Reactivated. Error. Control system reboot required. And we do that. Ah, bora, filho, você já... Aonde, moço, que eu tenho que ir? Ah, tem mais um aqui, ó. Reboot engaged. Running diagnostic. Diagnostic complete. Multiple systems unavailable. Warning. Priority safety concern detected. Exterior hatch power restored. Back in business. Vocês atrapalham pra caramba. Emergency recorder message detected. Transcription process engaged. Playback initiated. Admiral Senna, we need to make the evacuation request. That's my father he's addressing. Here? Didn't think he'd have the guts to look those soldiers in the eye before blowing this place to pieces. Admiral! Just transformed. Ah, não vou fazer isso. No planet would be safe. Colonel, the troop. They're all in this facility. Casualties? Yes, sir. Good. Get them into defensive positions around the spaceport. No one leaves. I'll send ships as soon as possible. Thank God. None of us wanted to go down swallowed by those things. That won't be your fate, Colonel. You have my word. Transcription complete. Physical copy available. An invisible weapon. He knew about the Lazarus plant. Grab that recording. We should talk. Hey, Victus. Caraca, tá cabuloso, hein? He destroyed this place. Killed these people to keep what he knew about the Lazarus plant and the terramorphs and all this a secret. Didn't he? You heard that recording. He saw the potential of the plant as a weapon and hid it. He killed those people. Condemned this city to keep them from... Oh, you make it sound like a miscalculation when in reality... A calculated loss. Lethal, but it doesn't. But I guess only he didn't succeed. Now someone else knows about the Lazarus plant and is using... That's exactly right. Let's move. The settled systems are counting on us. Kaiser, try it now.
Guys, your sample, it moved. I'd be real careful out there if I were you. That doesn't sound good. Eyes peeled. E tenha... Pô, já peguei, fia. Tá vindo lá por trás. All wrapped up. Time to get the hell out of here. Essa arminha aqui também foi foda, e as granadas, né? And find somewhere we can talk. Joguei 3 granadas nele. On it. See you soon. Onde é que é essa base, velho? Onde é que é essa base? Deixa eu arrumar aqui, me ajuda. Eu só vou ter aquele dali. Só que lá, aqui ó. Olha lá, ó. Vai ter mais aqui? Não mexe comigo, eu não mexo com vocês. Dá uma olhada aqui pra ver se não tem nenhum bicho, né? É o festival. Got pretty frantic on the comms towards the end there, but it sounded like this was a success. Got everything we need to put this plan in motion. Can't be positive until we run some tests, but knowing that the Terramorphs have been masquerading as heat leeches all this time is a big find. Arguably makes things more feasible, now that we know what we're dealing with, not less. Agreed. Plus, I don't think you're gonna have to push real hard to get folks on board with cleaning up one of the galaxy's greatest pests if this is what they're capable of. But none of that's getting done without the samples. You do have them, right? Ah, this place for them. Now, my connection might have gotten a bit fuzzy there, but do I have it right that Faye Victus knew about this damn plant? That's what it sounded like. Guess the old Admiral must have told someone what he learned. Even he's not clever enough to pull off an attack like that from the great beyond.
No ghost is that clever. But it's clear someone knows about the plant and realized what ends it could be. Captain, we need to get these samples back to the lab and verify we'll be able to handle cleaning up the leeches as well as the terramorphs. But in the interim, do you think you could look into what we uncovered? See if you can turn up any information on who might have committed the attacks? If it were me, I'd start at the scene of the crime, New Atlantis. Thank you, Captain. Once you've finished your investigation, we'll meet you outside the cabinet chambers. They're gonna want to hear this. Take care of yourself. No telling who might be... E agora? É com a nossa nave, né? Tá vindo, vem. So this is Londonian, Captain. I've heard the story, but I've never seen it with my own eyes. Oi. Não foi nada. Cabine. I have things for you. This never gets old. Lift off! Orbital pattern locked. Easy. We cannot guarantee your safety. Pick up your radio. You again. You're advised to leave. Jump complete. Want to do that? Yeah, just for fun? Security. Prepare to be scanned for contraband. É, só vou pousar aqui, vou encerrar a live. Já temos 2h30 de live, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá muito quente aqui, tá muito quente. Beleza? I picked up something you might be interested in. Proteção regenerativa. Tara já tá aqui. Beleza, chegamos à nova Atlantis. Tranquilo. Então quero agradecer imensamente a todos aí que compartilharam, deram seu like, se inscreveram. Tá? Muito obrigado a todos mesmo. Amanhã tem mais. Amanhã acho que eu vou jogar STARFIELD de novo. Vou continuar daqui. Vou até sair daqui. Vou colocar no stick. Para ali, né, velho? Ah, já parou. E o que eu gravei aqui? Capturas. Ver todas as capturas. Unidade externa. O outro não gravou não. Tá bom. Não. Beleza, galera? Então tá, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Uma excelente semana a todos. Muita paz, saúde a vocês. E até
E até amanhã, se Deus quiser, beleza? Forte abraço, fique com Deus. E até amanhã, beleza? Falou, galera. Fui. Falou.